Amen. Jacob asefo Yesu enioma eda di we Abraham nsa apayen ani Jacob asefo no eno na ya beto aso true identity of the descendants of Jacob eno ni ya beto aso niema niama dofno ya ebabua ye ama yetumi akwa akodi ye Jacob japade no so de na wotwe na ye hwase ama onyankopon ni fie anana henie bia otuane ma ompe awo na hemem wa awo nipa bia wo ye bia wunya kwai awo ho no anu ne nyankopon da na ni ma ye awo de ma ye Jacob ma niema ompe se bi pa ni fie biara anana hemem ho no oda na di ekyere ye papa Jacob onu no nyankopon so aka na ho asmate wo se ye nme ahia ye ho meda so difo no se yetimi di nyankopon ho meda so ye said ye young agja Jacob ayi edi so na ya mo ne benya kwa akodi agja Jacob japade tie nuanom mo mammo ni nda ho na sa musum basum nyankopon amonyi mo ya mo nsum nyankopon yi o nyankopon no on hwe ni panim adua kitua bi a obeya ade betua no ebetu nkwaje ho kwai enno anem kwaje abutaye enye adom so de ebenem kan no adom no de nyankopon de adom nemo wa mo breye ananti so de nyankopon so hweye tie anane nsampati a obekoseyi enji mua yetubufu a entio no adofo no mo hweye nammo abrabo kronkron mamo no anu ni nyankopon adu de mamo enti ade no nya hunu se we nya na o se otwe ho firi ho enti Genesis 35 no ena ye bebiem but ansan ye bebiem ama ye hunu niema hodo yesa anyame anadafo wo mu niema o nyankopon so wo mpe wo ne ma ho no ye bekọ odifo Isaiah enti ade oni mo nwotwe ne modum yansa ne du nine no mani ya ka ho onyankopon ka fa Jacob ho ti onipa bia wo nso betumi adi so no aya no fenchen wo beko ka wa Jacob ho awo osura himem ne na kodi de wa eni awieye ma waja Jacob ne japade no nso akoka ye kan wo wi atwe beko Genesis 35 na anuanom ya kwa ko biebie mu ansa ne ya saba be wie no ba bia ne ya de ga asi ne ya mama hunu manim ma oso ni nyankopon benante na wo pro nyankopon chakra mini adofo what pray wo ase awo nyankopon ni na wo tumi aya so me nyankopon sem ananti nyankopon akwa yine awo ojo ahobrase yine sebe ya nyankopon yine ho adi a adianom ye nkwaje ebesi bi ama yetumi no wakase na kodi de we ya disua emodwa o nyankopon de atubo fititititititi kwenye befa so tinye na hemam ho akọ na hinie no emu nkoye emu achiwade ani mu nipa ayeye be mi anya kwa akọ achiwade ayeye ebehie nkwaje kwai ni nyina nyankopon da eno na ye ne mo ka ho asem ti yintie okenkai fo ne nkai azo ya na maye ye fa ho meda ho binu so ya ho meda ni ho meda atwam ayese no omunim ni omo ye semo nyankopon aka tu wadada no eno na aye adwuma ti wo sumo nyankopon ano aye ho no wasem ni ye wo nsom bosuma sɛ de nyankopon aka kyerɛ nso mpɛ nyame ananafo wɔ no eno no de ye adwuma ade na ho meda ni ho fa nya adwuma emransem tu no amu ni nyankopon ye niam wo nyina ade kyerɛ me no koso eno wa itia biemu mo Timudi miasa no se wusanka na ahomeda na ahomeda konkron wa anya dia wope na wo fa me ahomeda se enigidie eni awade da konkron se da ese enidie
na wudi mu wa fa wa kwanso wa no de wa upe na wa de kansam a adafo no homeda no hwedi ampokwa me ne da no amumo bebre budi ho agoye de mo amopɛ no edu ho a monhwɛ anya bibia rehwe no mutie ensɛm a openekin kan ya onyankopɔn hwedi ampon de homeda no sɛ wuti wakomam ɛyɛ aso na sɛ homeda no wudi suye sɛ de onyankopɔn ahyehyɛ no a ana wo sɛ nipa no benya kwai akɔ Awurade nyankopɔn nkyɛn sɛ wusanka wo nan homeda na homeda no wamfa wo nan ankɔ bɔne mu ankɔ yɛ de wo ankata wo pɛ ankɔ wo awodwuma ho awusanka wo nan fi wo awunyuma ho na onyankopɔn da kronkron no wo anya de wo awopɛ na wo frɛ onyankopɔn homeda no sɛ ɛyɛ anigyedeɛ ani Awurade da kronkron no sɛ ɛda a ɛsɛ anigyedeɛ na wodi da ne ni na minni adɔfo wo yɛsɛ de onyankopɔn na ka to wo na wamfa wo awakwai anya de wo awopɛ na wanoi wo ama na anya rɔrɔ amfa ankɔdi wo dwa ho nkɔma ankeka nsɛmhunu a ɛno ɛna w'ani bɛgye Awurade nyankopɔn woyɛ wɔ nyinaa yi a sɛdeɛ onyankopɔn asɛm aka ɛna w'ani bɛgye Awurade wo nyankopɔn ho tuo mu ebu wɔn ani kɔn mu da gye di wɔn pɛrɛ adom no atwam ɔde ɔba na ma yɛ sɛ adom bɛt wɔntumi anya so awɔ nsɛm a wɔsiesie ama yɛ wɔ ɔba no mu no a wɔsɛɛ nipa no wɔbɛbɔ ɔbra ɛwɔ ɔsɛ yam wɔbɛtwerɛ wo se ɛwɔ amanehunu kurom ɛgya toa so nti mu edi nan no ɛna wɔde bɛgye Awurade ho na mɛmo wafa asase so sonson mi aso na mɛmo wɔde gya Jacob agyapadeɛ no ebi sɛ Awurade ano na aka nhyira ɛnka onyankopɔn din daa amen ɛna w'ani bɛgye Awurade wɔfa sonson bia so wɔgya Jacob agyapadeɛ bisɛ Awurade ano ɛna aka Awurade nyankopɔn nkasa ɛnsa nano ɛna wɔdi atoro ana ɔbɛka asɛm bi na ɔma ne mmam ɛnti onyankopɔn hyɛ wo yɛ a waka no mu a ɛduru sabati a moyɛ deɛ na monam basabasa de nkɔmmɔhunu ana dɛm ɛka mma te sɛ moanhwɛ yi a mobɛbrɛ gu tintitia ne ɛde atete mu Awurade mu awɔ homeda hɔ no monhwɛ ne yie wɔse ɛno ana wobɛdi wagya Jacob agyapadeɛ enti me nua a wotie me monhwɛ Matthew nsɛmpa eti nwɔtwe ne modu baako ne ne duwu na mama mani na ha na Jacob agyapadeɛ no ɛne deɛ bɛka ho asɛm akyerɛ mo no agyapadeɛ no Onyankopɔn de maa Jacob asase Israel no ɛnua no nipa yɛwu akyi deɛ yɛn nsa kɔka na afebɔɔ sɛ Nyankopɔn fie adeɛ a ɔde Jacob de atotoɔ no munti ɔno Jacob ne papa Isaac ne nana Abraham wɔn mu nyinaa Nyankopɔn ahyɛ ama wɔn a wɔte ɔsoro ahemma mu ahenniɛ mu hɔ a wɔn mu didie ɛno na sɛ yɛyere yɛn ho a yɛn nsa bɛka ɔka sɛ agyapadeɛ no na mmɔ yɛbɔ prɛfunu ɛyɛ asoɔden yɛ deɛ yɛn yɛ pa bɛka ma mmɔte sɛ nnipa mpempempempem na bɛkɔ sɛ yɛm ɛbɛyɛ awerɛho sɛ ɔsɛ yɛ homeda so dini na wɔntumi ani homeda so na homeda nti ɛbɛka kyerɛ sɛ wɔyɛ ayɛ ɔto twene ɛne ɛmi nua wobɛyɛ mmɔbɔ nti wo sɛ wobɛdi so sɛ ɔpɛ Nyankopɔn nkyɛ akɔ a brɛ wo ho ase ne di Nyankopɔn nhyehyɛeɛ so na wodi so yɛ anam yɛ hunu sɛ mpa Jacob nase dii no yɛ Church of Christ fo sɔre a na ɔmkeka nsɛmhu no ɛna wɔn mu de yɛnkɔ mmara nsɛm dua ma wɔn mo sɛbi mpanimfoɔ so yɛpɛ afaseɛ na pra wada na sɛbi sɛ yɛ adeɛ nipa no anim mu ɛyɛ dan ɛyi ne gyina hɔ as a role model anaa mentor ama the whole Sabbatarians nipa a wɔani homeda ɛyɛ dan na ne din bɛbata ho sɛ wɔn bɛtumi adi homeda so yie ɛna mɛmo akɔdi wagya Jacob agyapadeɛ sɛ wɔani homeda so ɛyɛ dan na Jacob yɛde ne bɛta homeda ade to homeda ho sɛ wɔn nipa bi a bɛtumi adi homeda so yie sɛdeɛ Jacob yɛɛ na aso mokɔ akɔdi n'agyapadeɛ
nti anuanom ɛbrɛ na wietu sɛ onipa bia wo ma wadwene mu da hɔ wani so da hɔ na wo ma wadwene mu tie na wo hunu koyi abetumi afa so asum Nyankopɔn ye na Onyankopɔn tete Nyankopɔn no anaasɛ deɛ bi ka sɛ deɛ tete kwa no saa tete kwa Nyankopɔn no wɔte sɛ deɛ ɔte a hallelujah Amen. ɔsesan ti ne homeda no ɛnoa no ɔda so kure mu ekosi daa wei ni apam a Onyankopɔn ne ne maayɛ apam a Onyankopɔn ne ne maayɛ mfirinhyia apem ahodoɔ apem no apam a wɔne Abraham yɛyɛ no ɛno ɛne da hɔ enti sɛ mo ammerɛ mo ho ase a edu homeda nkɔmmɔhunu ne akohunu bɔne ne nneɛma no ɛde mu bebree bɛkɔsɛ yɛ nti wonya ahunudi a hwɛ so na gyi ne yie ɛma no nyansa ne Nyankopɔn so ma wɔka afa ho sɛ wɔabɛyi wo yam bɛdi so yie na abɛnya nkwa akɔka Jacob ho no ɛma no nyɛ sɛ anansesɛm bi ne yɛto kyerɛ wo kɔ so mɛtu asɛmpati mmɔtwe mu du baako bi na mɛse mo sɛ nipa pii bɛfura pua ne atɔyɛ aba ne Abraham Isaac ne Jacob abɛtena didiyɛ ɔsoro yi mu wɔyɛ Nyankopɔn ka no ɛnyɛ Jacob Abraham ayo Israel mo wɔn mu de wɔn aso ani wɔn yɛ yɛpo Awurade no nnia no hwɛ nipa a Bible ka ho asɛm nipa mpem wɔ ha aduanan a wɔha daa ayi asuo sɛ Jewfoɔ nipa bebrebe na nipa Nyankopɔn kɔyi wɔn mu Israel Misraim sɛ ɔde wɔn mu kɔ Canaan asase tuompo na wɔn yɛ sɛ na sɛ nipa 144 a nkwagyeɛ na yɛmenew ɛso dea ɛni nti yere ho sɛ Nyankopɔn mu ye di Nyankopɔn sɛ deɛ ɔsi ebi no fura poyɛ ne atɔyɛ aba abɛtena so wɔ soro ahenni Abraham Isaac ne Jacob ne ɛne wɔn ato nsa adidi saa agyapadeɛ wei ne Nyankopɔn de ma yɛn a ɛbɛyi a yɛmadi homeda so yie nti mɔma asoɔden no atuo ntwa asoɔden no mɔma tuo ntwa nipa bi a bɛbu ani agu wei so ne nya de abɛnya nkwa nti monhwɛ ne nso asɔfoɔ a ɛyɛ asoɔden na adomase no wɔn mu nim ne wɔn yɛ because asɔfoɔ no nyinaa nim yie sɛ Nyankopɔn mɛmɛ homeda no ɛne nɛ Pope mpo krataa ne video aba abɔnten wakata afa ho ma ehu no enti yero ho sɛ Nyankopɔn mu yɛ pa ho konkra chi kwae mampaebɔ ntimi mamuadedie ntimi ne petumi a ɔtaadre no ebetumi adi w'ani mabɔ ho ban ɛno ne ade ehia ma wo ɔwɔ ni abre sɛ wo pɛnkwa de a nso wo anya nkwa so de a o kɔ dama ne hunum hɔ afebɔ wonya ɔgyefoɔ wonya boafo bi a nsuo mpo obanum a just yɛ de acid ne ma wɔ no wɔsɔ anoma na ne wodi pedia nti hwɛ nneɛma bi yɛ na mo wani na hɔ eti Nyankopɔn hyɛ de asie kɔso yɛtoa sɛ ntɛmu du mmienu no a ɔsi na ahenni ma no deɛ bɛtu wɔn akɔkɔ atitiri sum mu hɔ ne osuo ne sitere hwɛ Jewfoɔ no mpo na yɛde nsɛmpa no ma wɔn mu a edi Awurade ho fa pro na ɔyɛ na yɛayadeɛ ne wɔn mu mpo na sema ɛnɛ nyina wɔn mu bebree nam ɛsɛ nipa adwene saa nkurɔfoɔ no nyina yɛbɛtu wɔn agu akyirikyiri sum no bɛtu mmienu mmienu sɛ ɛyɛ ananafo a ɛbɛbɛ Nyankopɔn nkyɛn ne yɛdi Nyankopɔn mmara nsɛm so yie no ananafo a yɛde abɛba te Awurade ho sɛ yɛdɔ Awurade din na yɛasom Awurade no na yɛbɛdi Nyankopɔn homeda so yie no ɔde yɛbɛkɔ ne fie kronkron no bepɔ kronkron no so ne yɛkɔsɔre ne daa ne Jacob makɔdi gya hɔ a ɛne awieɛ ɛno ne nsum Nyankopɔn aka enti monhwɛ wei nso Nyankopɔn boa de hyɛ na hɔ ne awieɛ yɛnkɔ back to Genesis 35 monhwɛ hɔ mmaagye a yɛsuaeɛ na wɔtwe ne no afei yɛnkɔ biem ama mu no sɛ Nyankopɔn te asefoɔ no fie nneɛma a yɛmfa nkɔ hɔ no ɛnie na obi ahwɛ no ho so yie ɛwɔ abrabɔ a wɔbɔ na asase yi so ho na wɔtumi ayɛ ho ɔsɛ Nyankopɔn wɔyɛ ne wie ne onipa bie tumi anya bi akenkan ti adɔfo no monhwɛ saa deɛ because wɔyɛ nkwagye asɛm a Onyankopɔn de ato Bible no ti nipa nhunu nipa nwene ho de anansesɛm ana yɛatu kyerɛ asafo ma Nyankopɔn te asefoɔ no fie mu ala fi nam ne hɔ no if baabi a yɛbɛkan mɛmɛ na saa ka ho bi ɔgya hwɛ chapter 28 Genesis chapter 28 monhwɛ hɔ 18-19 no
na monhunu baabi a yɛapere sɛ onyankopɔn te asefoɔ fie a ɛyɛ heaven ne nsa so onyankopɔn de kyerɛ Jacob ɛwɔ adaeɛsom sɛ n'abɔfoɔ di afiri sɛ ne nyankopɔn n'ase sɛ kuro lis ɛdin ɛto sɛ Betel no ɛno na yɛreka kyerɛ mo no enti kuro anaa ɛdin a ɛka sɛ Betel aseɛ ne onyankopɔn fie aha ɛne nyankopɔn ka kyerɛ mokɔ saa nneɛma wɔabia bi kɔ hɔ ɛno nso na wiase awie yɛn yɛn nyina yɛkɔ ne firi akɔ a ɔsoro ahemma mu akɔ a ɛni sɛ yɛde bi yɛ yɛn ho kɔ so Genesis na Mose mu edika ne ti aduonu nwɔtwe nti mu di nwɔtwe ne edunkron nti mu di nwɔtwe no ɔse ne Yakob sɔre ya no patutuutu na ɔfa ɔbo a ɔsumie no ade yɛ odum esi hɔ wɔhwie ɛmo egu so mu dunkron na wɔfrɛ hɔ Betel asɛm onyankopɔn fie na ɛnso akane no ne kuro no yɛ di Luz ɛnya no ti daeɛ a wɔsi ɔmo de pin mu dumienu ba mbɔ hu daeɛ sɛ abɔfoɔ di afiri hyɛne ɛwɔ adedeɛ so wɔ hɔ ɛne na ma wɔde boɔ no to wɔ sɛ onyankopɔn fie wɔkɔ akɔntuo bɛyɛ mfe aduonu na wɔawie nyinaa akyi ɔba yɛ ɔba bɛkɔ kurom hɔ ne nyankopɔn de yi abosom nneɛma no nyinaa so saa bɛɛ a wɔwɔ yɛ no wo papa nkyi no wɔn mu nyinaa som abosom deɛ nti nyankopɔn yi Abraham firi wɔn mu na wɔfua no ɛyɛ ne deɛ no ɛne no enti saa abosom nneɛma ɛnyame ahodoɔ a wɔn som no mpɛ bi wɔ ho ɛne ne mmeranteɛ dudie di kan sɛ me ne onyankopɔn a meyi mu firi Misraim nkɔfie mu ɛnyɛ nyame foforɔ bi ayɛ dɛn ɛnkame ho enti wɔn bɛkɔ Betel nyankopɔn te asuo no fie no ɔte mu nyi sɛ nyame no nyinaa mfiri me ho mo biara mfa bi ɛnyɛ ne ho enti saa ɛnyame ananafoɔ no nneɛma biara ati so wo nipa biara a wɔpɛ nkwantia ma agorɔ a hwɛ ahosie na saa ɛnyame ananafoɔ no atwea ne ka no onua wo ne wɔn mu anya ayɔnkoyɛ wo ne wɔn mu nya ayɔnkoyɛ sɛ enti madɔfo munyane abosonsom madɔfo nom munyane ahomane som 14 ɛno ne adeɛ a yɛka kyerɛ mo sɛ saa Genesis chapter 35 anuanom ɛmu wɔ nsɛm pii ɛberɛ onyankopɔn anya abɔdin sɛ ɛnyame ananafoɔ wɔ mo ho montu mu yɛn no na yɛ amaama mu a nyankopɔn adwene yɛsi ɛho Kristo no adeɛ biara ɛyɛ onyankopɔn akyiwadeɛ na ɛyɛ ahommɔne adeɛ hwe ho firi ho ɛmfiri nyankopɔn akyiwadeɛ bi a ɛyɛ ahommɔne nneɛma ɛnyɛ ho na yɛnyi saa nneɛma no nyinaa mfiri yɛ ho nto mu ɛno na bɛboa yɛ ama yɛnya nkwa ma Awurade asoma da biara bɛka John 14:30 si wiase sidifoɔ no abonsam no wɔ abo nanso ɔba a wonya no ho biribiara ne biribiara ne hɔ na wo a wote ha abonsam adeɛ bi a ɛwɔ hɔ no kura mu na YouTube ansa na dabɔne no adu Awurade da kahyia ɛho no adu na ɛda no amɛto nkofiri mu sɛ fidie kɔ so Korintofoɔ mu edika ne tie ntemu du na wɔse enti madɔfo munyane abosonsom Motre enti akristofoɔ munyane abosonsom saa ɛnyame ananafoɔ no a ɔsopɔ biara mfa ne nyane ho no ne nneɛma nyina ana onyankopɔn ka sɛ yɛnyane saa nneɛma no nyina agyidifoɔ mosaima akristofoɔ mesianefoɔ obiara nyane saa nneɛma no yɛmfa bosom nneɛma biara ɛnyɛ yɛ ho ahoma ne nneɛma biara mfa bi nyɛ ho enti woyɛ okristoni anaa gyidini a nanso pɛ nyankopɔn nkyɛn kɔ a wɔse amadɔfo no munyane abosonsom nneɛma biara ahoma ne deɛ ba asase so biara a wɔn de amewura kristosom mu a ɛnɛ asɔfoɔ mpempem agye ato mu no wo kristoni bi ade ho wura mu no wobɛkɔ sɛ yɛm fɛsi afɔdeɛ a wɔn bɔ nneɛma wɔn yɛ nyinaa wɔn yɛ ma ahoma ne ɛnyɛ nyankopɔn ɛtɔ asɔfoɔ aka akyerɛ nso ne nyinaa yɛ deɛ mme nyankopɔn yɛ deɛ mme nyankopɔn wɔn nim deɛ wɔn yɛ enti adeɛ biara relate to ɔbonsam na bɔfo bɔne
a enipa ma edi akyire no aduo mu nyina kɔsɛ yi tia Jacoba Genesis 35 ave mo nkɔhwɛ ni enyi no mako emie biem ama mo hunu manim ma nneɛma biara saa ahomma ne nyamia nanafoɔ no ade aba yɛ wiase mu a enipa atudi akyire mmerantewa tudi sports wakyi saa nneɛma ni nyina yɛ bonsam nneɛma ebia ne hɔ bɛfiri Nyankopɔn enti idol club ne nyina yɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ ball ne nyina ɛyɛ abosom nneɛma mmoa mu nim biara bɛtɔ ne bɛtɔ adeɛ bi biara bi aka my idol club your idolatry club ne nyinaa yɛ abosom nneɛma ahommɔ ne de aba wiase twi nipa adwene si yɛkeka yɛ anim kyerɛ Kristo so mpa nanso yɛpɛ mu tumi yɛdɔ anigyedeɛ asi Nyankopɔn asɛm no ball ɛnka ho Nyankopɔn asɛm no kutukɔɔ ne ho nneɛma no nyina ɛyɛ wiase wei mu enti ɛmfa wakoma ɛmma saa nneɛma no nkɔdi akyire na ɛyɛ nyamea nanafoɔ ewiase dwom basa a ne nipa atudi akyire nyina de nipa kɔsɛ yɛ enti yirɛ hɔ yɛ mpaebɔfoɔ ne Awurade Nyankopɔn hu mmɔbɔ mmoa ɔnyɛw ɛmfiri saa ahommɔne ɛnneɛma funu no na w'ani abɛsɛ wɔ pɛnkɔ a me nea ɔkyina yɛ ɔho wesee awɔ awieyɛ berɛ yi awo Nyankopɔn na oyi ne ho adi a wɔanya nkwa nti agya kɔso ma yɛ Genesis na Mose mu bɛdi kan iti aduasa no ɛka finti mu baako ɛko wɔse na Onyankopɔn ka kyerɛ Yakob sɛ sɔre kɔ Betel kɔtena ho adafo na Betel ne deɛ kenka kyerɛ mu Genesis 28:19 no Betel asɛ ne Onyankopɔn fie heaven ɛne no sɔre kɔ mikro heaven mu Onyankopɔn kasa kyerɛ Jacob sɛ Jacob sɔre kɔ me fie Betel hɔ sɔre kɔ me fie heaven hɔ sɔre kɔ hɔ na si afɔrikɔ kyerɛ wɔ hɔ ɛmu Onyankopɔn a oyi ne ho kyerɛ wɔ ɛda a wodwan afiri wo nua Esau anim no hwɛ ne sɔre kɔbɔ afɔdeɛ wɔ hɔ ma nkɔsi afɔrikɔ kyerɛ wɔ hɔ ma me ɛda a wodwan afiri wo nua Esau anim moa mo nim dada sɛ mo nim a mo ntie ɛberɛ Jacob ɔyɛ kumaa atakakra Esau ɔyɛ panin a ɔyɛ bɔmmɔfoɔ a ne papa dɔɔ no ɔkaa sɛ ɔpɛ sɛ ɔde agyapadeɛ ma no ne papa ne ne kasa a yɛ sɛ sɔre kokum ɔhayɔ ɛnam ne bi kɔpa hayɔ kɔpɛ nam brɛ me kɔ ha ne kɔpɛ nam bɛyɛ aduane ma menni na menhyira wo Jacob maame Rebeka twee ya na ɔka kyerɛ Jacob sɛ ɛka ho sɔre kɔyi mpɔnkyene baako bra na memfa nyɛ aduane ma papa ni no ɔnhyira na gye Esau nhyira ɛberɛ Jacob yɛɛ sɛ owieyɛ na ɔde ne ho nwi aboa ne ho nwi ɛyɛ Jacob ho because Esau ne ho yɛ onwi enti ɔmaame no yɛ aduane a papa yi pɛ ɛde ma papa yi di wɔ wieyɛ ɛna ɔkɔhyia Jacob ɛhɔ na ɔka wɔne deɛ sɛ Jacob bɛto ho nwi sɛ Esau ɔhyia ne wieyɛ a Esau firi bɔn ewura mu baeɛ ɔbɛyɛ aduane na papa sɛ wo nua de na ada abɛgye ɔhyira nuanom saa berɛ na Esau bufu yɛ sɛ ɔpɛ Jacob ɔku no sɛ wagyerɛ daadaa mi agye ama bɛsɛdeɛ agye me panin wɔsaa ba abɛgye me nhyirade a ɛne deɛ bɛsi ɛna ɔmaame gyaa no kwan maa ne kɔɔyɛ na ɔkɔ akwantuam a ɔkɔware yi a ɔwɔ mu bɛfie no saa berɛ na abosom nneɛma bie ɛwɔ ne ho ɛne Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ ɔwɔ mu nyini nyina na berɛ a ɔredwane baabi a ɔkɔdaeɛ a ɔyi ne ho kyerɛ no sɛ ɔyɛ ne fie no a ɔgyee ne firi Esau nsɛm no afei na ɔde ne kɔ hɔ enti wɔmma saa nyamea nanafoɔ nneɛma bi a wɔmde firi hɔ aba ɛnka ne ho monkae sɛ Levi kaa sɛ ne nyame ebi ayera wɔma wia odwane yɛ aba bɛhwɛ oduru sɛ ɔkɔ Rahel na owi ayɛ no hɔ no Rahel sɛ mabu me nsa ntumi ma bɛhwɛ no anso no ne wia saa nyame no nyinaa Nyankopɔn ma ɔmu yi gui ɛma Jacob de kɔsie dua kɛseɛ no ase dupɔn no ase sɛ bɛyɛ a wɔn fa mi yi wɔn ansa na wɔn adu Nyankopɔn fie enti saa nneɛma no nyinaa nneɛma Onyankopɔn pɛ sɛ ne mma biara ɛde ɔbonsam ahommɔne nneɛma ɛbɛyɛ yɛ ho abɔfoɔ bɔne no wɔn nneɛma biara woyɛ Okristo ni a yi efiri wo ho mu a mɔgyegye bansere
ane nneɛma ahodoɔ ɛde gu masene ɛhyehyɛ nkawa ɛde yɛ mo ho no munyi saa nneɛma yi nyinaa nto mu firi sɛ ɛyɛ onyankopɔn te asefoɔ n'akyiwadeɛ a ɔmpɛ sɛ ne ba biara ɛde bi bɛyɛ no ho enti saa nyamea nanafoɔ nneɛma biara ɛyɛ ɔmo deɛ a ɛba asase yi soɔ no bɔ mmɔden sɛ ɔbɛtwe ho firi saa nneɛma no nyinaa ho na wode ho kɔwura mu a ɔbonsam ɔbɛda wo ne biribi a wɔ hɔ biara ne wuo akyi ɛna ɔbɛyiyi ne ho akyerɛ sɛ amfa ne agyapadeɛ wei wɔ hɔ ɛna ɔde wobɛkɔsɛ yɛ hwehwɛ ho sie wɔn kasa wodɔ ɔkra ade a onua dɔfo hwɛ ho sie bɔ brɛ yɛ ɛsɛni bɛtwe ho firi bonsam biribiara ne akɔ so yɛtoa so nkyɛmu mmienu a ɔsɛ ne yɛ kɔka kyerɛ ne fiefo ɛne wɔn a wɔka ne ho nyinaa sɛ wɔntete onyame ananafoɔ a ɛwɔ mu mu no ɛwu wɔte abonsam adeɛ biara ɛwɔ hɔ no yitugu abonsam biara ɛwɔ hɔ no yitugu na obiara nyi ahommɔne nyame ananafoɔ nneɛma biara ɛwɔ hɔ obiara nyi ntugu na onyankopɔn yɛ nyankopɔn baako ɔsɛ ɔyɛ nyankopɔn ne nkomfo ampɛ ɛmata hɔ etu ɔno nyankopɔn no ɔmpɛ sɛ yɛde nyame biara bɛbata yɛ ho mene awurade mu nyankopɔn a meyɛ mu firi Misraim nkɔfie mu no ɛnyɛ nyame foforɔ biara nka me ho ankoto ohoni bi a deɛ wɔwie wɔ so deɛ wɔ asase so wɔ fam deɛ wɔ nsuo mu asase aseɛ ɛnsɛsoɔ biara fa ankoto wɔ ne nsɔre wɔ na me awurade nyankopɔn meyɛ nyankopɔn ne nkomfo a metua agyanom amumɔyɛ so ka ɛfa mma so kɔhyia wɔn toatoasoɔ mmiɛnsa ne na yɛtaa me soɔ na meyɛ mpempem a ɛdɔ me na di me mmara nsɛm so adɔyɛ hallelujah amen saa nyankopɔn ne yɛnya no no te sɛ woanyɛ so ama no na woanni ne nsɛm so ama no adɔyɛ no ansoɔ so a me nua wobɛyɛ ɔyeraba ɛmfa sɛm na ne sɛ agorɔ bi anibere sɛm nkɔgyeɛ sɛm ɛne ɛde ma mo awurade yesu mu no wɔ nyankopɔn nsɛm korɔgyee a yɛnyi bi mfiri mu no ɛno ne yɛde ma mo no enti ɛmfa sɛm no sɛ ananhyehyɛm bi na ma w'ani nya gye pirepɛ nkɔgyeɛ sɛ awurade wobɛ wɔn abɛgye wɔn yɛ kakra bi a na ɔte hwɛ mesi mo sɛ mompere anhyɛ potuateɛ no wɔte wiase mu aba ɔda hɔ kakra aba n'anim bayɛ a emu afɛfɛde ahodoɔ a ɛkɔba nnipa tu di ahyia no ɛyɛ bonsam mfidi a ɔde ama mo mmaa na mo ho wɔn ahyɛ trɔza ne nyinaa wɔn kɔ kyɛm ti mu a wɔde trɔza asiesie mo de ama adura na adwo a mo yiyi hyɛ ne mu a mo de hyɛ nante nyinaa mɛka ma mo atete a mo nkɔ hye no nika ne nyinaa mo nkɔ hye no mo ma ne mu mo de afrɛfrɛ ho mo ne ba mo hɔ mo nhye ne nyinaa mfiri mo ho ɛyɛ bonsam deɛ ɔba trɔza no nyankopɔn de ma mɛɛma wanya ama mmaa enti ɛntra wɔ mo bi na ada ho nka nkyerɛ sɛ trɔza yɛ wɔ maa deɛ ɛyɛ bonsam adwene sɛbi bɛrima no wɔ ba wo gyina ha na gye nso ɔka mo ne ɛka sɛ mo mu nhyia wo wɔ ba gye sɛ ɔkɔpɛ tokuro bi dum hyɛ anaa akɔhyɛ wuram bɛrima bɛtumi agyina hɔ ahwɛ trɔza ne ho mu wɔ adwene so ɛno na di adanseɛ nyansasua no kyerɛw sɛ mfa trɔza nyɛ mmaa deɛ yɛsɛ yɛ ɔmaa deɛ ɛyɛ naada a ɛyɛ ahommɔne ɛna di awura wɔ mu nti nsɔrefoɔ mma kwan ma mmaa no ɛhyɛ trɔza akɔ ne nyina wɔn mu nyina kɔsɛ yam saa asɔfoɔ no bie mbɔ bɛnya nkwa sɛ mo ma mmaa kɔ so wɔn hyɛ trɔza adeɛ nyankopɔn di sɛ a yɛde maa mmarima na ɛnyɛ mmaa deɛ ɛnɛ bonsam deɛ abɛwura nipa adwene sɛ ɛyɛ ɛma yɛwɔ mmaa deɛ ɛna wei wɔ left wei wɔ right wɔn na ka kyerɛ wɔ enti mu a mo trɔza no gugu mu dɛm hɔ no mo so mo asakra mo adwene a mo nhye ɛne mo nika ne nyina mo ma ne mu dɛm hɔ no na ahommɔne bɛba mo so ti mo nya atwane abɛto awurade a bonsam nneɛma bia na gyapadeɛ biara a ɛwɔ mo ho no montumu na momfa gya ntom ɛnhye no monim bonsam anaa ɔdadaafoɔ no moni ne wɔ hɔ monhwɛ yi na onyankopɔn a wɔfrɛ ne ma no ɔdesign ma ne ma asɔfoɔ ne nyankopɔn de ma yɛn mmarima a ɔbaa biara anim enti monim onyankopɔn hyɛ pam sɛ yɛmpam atadeɛ ɛma mmarima no ne yɛnyɛ sie wɔ no design yɛ no anuanom wɔanka sɛ ɛyɛ mmaa deɛ na mmom ɔse yɛnyɛ wei
mfama asofo emema si no okache Aaron sema Aaron mama ni nyina emra manim sa pieto aye kan chokoto no Nyankopon de Israel Genesis chapter 28 verse 42 o Israel yes ye mfanye mama ne mfa ncho mu ntare ahwe ancha no ma so ahwe sa agon na guso sabra na oba biara enka ho ti mo ni na ho na mo nyire bo ho ananti Nyankopon aka Isaiah chapter 28 na 42 enyan modof no na mo nyire mo ho nso Nyankopon mu ye anu nene ya baba ya jo abroku ya be ye dia ye troja kama he dia maye no die ma hwe movie a Shadrach Meshach Abednego wo mu twonto ani ade a na hyehyɛ wo ho nyina kutukutu no eno ana Bible ka ho aso a twi ye kan se pie tu pie na ye se pie to no eno ye hwɛ apam ama ne tra ye kotodie ko ye nanse eno ni Nyankopɔn design ye de ma mema wa fa oba nka ho bi so wa fra wo shi ma Aaron mama emra amaye masofo eno na bonsam de ready pagine se ene ye wo maade mo sori amosi abrofo da do mo face abrofo mo akonkwan abrofo no dodo na agents na bonsam fa wo mo de adoye bi adoye ready pagine eda de ni pa sori e abrofo wo ba bi a wo tie ni ro so Nyankopon yi kan so be nyankwa na broni ni dejem ti so Nyankopon yi mo bonsam agapade bi e wo sa nyamia na fo no o mo ne me bi o mo de aba sa ti so bi a watwe ho fi ho ba ye ri Nyankopon ti asefo ne pe ne ndam so am wakonkwam ni akoso Genesis itebi no motintimu Exodus itebi no motintimu dia na ndiem o na ye yiram pieto ema wo na nkata won edaja so every asene nkosi nsechiri so ti Nyankopon di za we no de man mama a oba biye dini afi eye dai anene bo sima ko fa wura magin so ye wo maade anene man so amba se bi adwama monti ni ya heda pam na dia chechiri ho wo so ya tu wo so ya ho ade kire me ma pa adwaman abo shetro da ku wini mema no mabo adwaman si anian madofo no mani abepem kwanche no munyi sani mani nyine mfi mo mumfa akoma emutie adwina emutie ensekra mo ho na manyi Onyankopɔn apade na saa anyamia na nafo ne mabasa ni nyina anian madofo no mobia nti ho mfi ho mobia mfa ne ho nwrem koso sa ko Genesis no itebi asen ntimu mienu no nto aso na munyira mo ho na mo nsakra mo ntaade na mo mayan soronko better na mi ko ska burgo jawo imi Onyankopɔn a ohun yenya da adofo no na munyira mo ho yesu obi dwira no ho a o sise ne ho fi niema bia munyira mo ho na mo nsakra mo ntaade e pre ni twanyano ye di besi na mo nyi nkwadwene ho ba bia wodwo no na munyira mo ho monte mo ho monya mo ho kron moya boni as o ko dwira no ho tete ye ko dwira ye ho asa fidia ni niema basa bia ye ko ye fre ho ento ni pe bia wo so kra wagye ye bo wo suo no yi ho fre fidia bia ho aniema bi Onyankopɔn pe no yi fre ho na munyira mo ho na mo nsakra mo ntade shem entade ntie ane ye so mani simo na asia ye ka mo bebre no aya asodin no entade ntie ano mini no ade mo dodo na bekosi ye ti mompentade a wo kama woni so atade ne nsuo na asia pe skirt tenten a ebesuo na asia fa hyeto na mu a mini adofo emma bonsam kwai eja me so sisu bio na munyira mo ho na mo nsakra mo ntade koso ya tuachu kai ju wo bi kai Genesis itebi asen ntimu mienu no nto aso na munyira mo ho na mo nsakra mo ntade na mo mayan soronko better motre na munyira mo ho na mo nsakra mo ntade ananafo ntade wasi ahenema a ehye ananafo ntade machi wo mu nyina so Awurade dan sepani awa 8 akọ maye ye fanko wiye enti mo hye honso
na mo nyura mo na mo nsakra mo ntade wo sakra wa dwene wo wakoma mu a sakra wo ntade wo honam ani hallelujah amen tareponi ni nyina yen sakra ne yen sisem anya di onyankopon akasia no pre million madafo no we ni nyankopon sema man kwaje a onipa bia saa anyamia nanafo no ananantade anananiema a obehwe biara anya awrade dia no million die chihwehwemu wakinim wakumem na hunu di onyankopon akasia ne pe na anyamia nanafo niema biara wo yefi wo ko Sefania itiba akwentemo ya nwotu wasina awrade kum afade da moje awrade nyankopon kum afode da na wo be kum nipa no atwa nipa so be dia wo se atade dia se moje maba no sada ni kum afode da aha na che makoma ani ahenema no ni wona ehye nanafo ntade nyina inshanko nyankopon de da amen awrade Yesu Kristo ma yemo no ejidifo ani wo ma anya jidifo enipa ama a ehye ananafo ntade so you are hene ba so you sikani ba so you hwan ba wo mu nyina no aka bo mu se da no machi emapoma ahene ma ani enipa ma ehye ananafo ntade nyina ananafo ani apamonsanfo enyamia ananafo wo mu na ya ananafo tuo mu niam bia baba befa ko bewura Kristo so mu no adu be ko siye me awrade nyankopon omo ye ntiase da amen hallelujah hey ina be soro gina na ko kai ga sita kesi ni ko na so da ya adum na de sempe ina mai ede ina e ko so mon kai yesiro na so mai na e pray to see how this sempe ina mai no mo ai na tinya so yofo e ye tie fo refufo na wo tie na mo si ya kai chi wo bibie e Bible kan sa wo nya ko ko era de be da wasi se ne so wo de wa na ma do no tu ne so ya ko ko be na nya ni si bi mo pe na so nya ese wo na ma do no tu me so se wo yu tu ma mi ta so nya di chere nya ko so ba ba yes to me wa no din ya be asomre ya hudasie se be ya so ba de nya de ma bi ti tu na mo e ni wa so ya bo obra ko so be sa ba ni pe ni so e de me yan ka chi o bi biem emu kwa ye de nyina na chi ejidiem ina oba ya nye ina ba we ya de se de eni empire Yesu that was why amen adum sem